কি বিষয় নিয়ে আজকে মিছিল করলেন? আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে লক্ষ্মী হাজার টাকা থেকে আমরা আজকে ধন্যবাদ জানালাম। 100 দিনের টাকা দেওয়া হবে সেটা নিয়েও আমরা সবাইকে জানালাম। তাদেরকে ভাতা বাড়িয়ে দিয়েছে, তার জন্য আজকে কে কে উপস্থিত ছিল আজকে মহিলাদের? আমাদের সব ভালাকাটার যে গ্রামীণের অঞ্চলে মহিলা এসেছে, প্রত্যেকটা পার্ট থেকে মহিলা আসতে পারেনি, সমস্যা যেহেতু মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে, কম সংখ্যক মহিলা নিয়ে আমরা করলাম। কিন্তু আমাদের প্রায় মহিলা হয়েছে প্রায় 2,000-3,000 মহিলা হয়েছে। সারা অঞ্চল থেকে এখন মহিলা আনতে পারিনি আমরা। কি নাম দিদি আপনি এবং কি পদে রয়েছেন? आप सभी के लिए खुशखबरी। भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव में पहली बार SBI बिल्डिंग में स्थित BOB सैलून आप सभी के लिए लेकर आए हैं फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, कलरिंग, हेयर ट्रीटमेंट आदि में बड़ी छूट। साथ ही इस जगह एकेडमी में आप सैलून के विभिन्न कार्यों की शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। बिना देर किए जल्दी पहुंचे BOB सैलून। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8768363695।